Dobry Państwu. Well, good morning. Możemy rozpocząć tą pierwszą sesję. I believe we can start the Pierwszego first referatu, session with który the first paper. Wygłosi pan This paper profesor will be given by Jan Słyk z Politechniki Professor Jan Warszawskiej. Słyk. He comes from the University of Technology in Warsaw. AVANT-GARDE And in the the Age of title AI. is Proszę bardzo, zapraszam. AVANT-GARDE in the Age of AI. Professor. Przepraszam za ten techniczny. Ladies and gentlemen, we apologize for this technical interruption. Well, even with AI, machines refuse to cooperate. And this is one of the reasons for my reflection. So I'm not even trying to guess what Professor Kozłowski meant when he was inventing the topic of our conference this year. But actually, some of that echoes within my soul, and I feel that there is this strong move towards looking for continuity in architecture, because if you are to search for the avant-garde, we need to think about the premises for continuity. The question mark in the topic of my contribution is a manifestation of wishful thinking. So this question mark is about machine approach to avant-garde and life. So I have these 15 minutes to talk about it. So I need two external references that come from the outside to hook my presentation, my contribution. So it's about defining avant-garde. Professor of linguistics in the post-war period, professor from Harvard and Princeton University, Renato Puglioli. So I refer to his achievements, but not in linguistics, but through the book, and because of the book that he wrote, which is my main reference for defining the meaning of avant-garde. So avant-garde, in his understanding, is only the matter of historical and trends of creators. Renato Puglioli, in his work, does not refer to morphological or meaning-related contexts of art. He perceives avant-garde in the context of conflicts of generations and struggle in the status quo in art, consensus of experts. So in this context, avant-garde, in that understanding, has no morphological or structural direction. It may be different in different epochs, and as a matter of fact, it is only important that it stems from resistance, from opposition. Then, this reference refers to the second part of today's theme, and this is my very personal reference. Well, I think it was about 20 years ago at the Technical University in Lisbon. I was lucky enough to listen to Manuel de Landa, another Renaissance thinker, philosopher, and developer of software. A man of many crafts, professor of recognized universities, Penn State and Princeton, MIT professor. I remember his lecture until this day. So that was that type of situation, that 200 people in a theater slightly bigger than the one that we have today
were hypnotized by his presentation, by his talk. Without a single slide, he spoke about the future of architecture, about the future of art, and we were speechless and soundless for about half an hour. So he spoke about it, and he gave the context. Well, the context is that 20 years ago, the conference was focused on computers in architecture. We were so fascinated by that concept, but we're stuck very much in that deduction-based paradigm. We all believe that machines can be programmed effectively so that they follow certain rules, like preset rules. Then Manuel de Landa, he destroyed that image for that throughout his lecture. So he spoke for 2.5 hours, and he explained that computers would never think the way we think they should. They will do something else. They will do everything differently. They will be following the rules of heuristics, and they will be giving accurate answers and proper answers, but not entirely following the rules that would lead to giving these answers. So he meant machine learning, but these were machine learning algorithms rather than machine learning. So we were very much impressed by what he was saying, although we couldn't comprehend his lecture. So my lecture is by no means similar or as attractive as his. I don't have his talent, I don't have his pool of knowledge, but I'm inspired by what he did back then. So I will not distract your attention by offering you any slides. So I have just contextual images. All of them were generated by the AI. So I hope that you find some elements in these images that refer to history, to the styles that we know, to certain architectural typologies that were developed in our imagination. But I offer them as illustration only. Wracając do tematu, So back to the topic of my presentation. So if I'm to speak about avant-garde, let me first present a definition of continuity and continuity in arts and architecture. So there could be many definitions of that, but from a logical point of view, it seems that the aesthetic systems that we typically use as the basis, they have gone through several revolutions in history to receive the shape and the model that we have right now. So it all started from this very strong deducing paradigm. So that is stemming from the level of general rules and general principles, not only for art, but also for human existence. So that was the basis for creativity, for explaining artifacts that propelled that creativity. And then we were moving towards lowering the rank of the domination of principles and rules to that intuitive paradigm, which domineered for quite some time. Nowadays, I would say that when defining the style of architectural expression, we take either inductive or deductive approach, and we often look for correlations in these approaches. So let us look at the catalogue of Greek forms. It was purely and clearly deductive. So it was based on mathematical formulas and principles. The Greeks did not
uznawali za cenne niczego, czego nie można było wytłumaczyć matematycznie. Anything that could not be Dowodów mamy wiele, explained wystarczy przekartkować Witruwisza i dowiadujemy się, the rules że of nie byłoby mathematics. rysunków w skali, It's gdyby just nie enough that twierdzenie you o flip through trójkątach podobnych. Petrus Bo po prostu nikt by to nie wierzył check rysunkom w skali, bo byłyby and nieudowodnione undermine matematycznie. Nie byłoby cięcia concepts kanelowej na of kolumnach, gdyby nie było different twierdzenia o approaches. kątach opartych na So średnicy. it's about mathematical rules and Ogólnie mówiąc, na cięciwie principles. łuku. So I tego typu narzędzi używali kamieniarze. tools Niczego na oko nie cieli, like tylko that po prostu were wiedzieli, że used jest dowód, by który mówi stone makers, o tym, by jaki łuk sculptors. uzyskamy odpowiednio So it was opierając about ekierkę na 2 punktach. generating or creating an W toku arch przekształceń when geometrycznych, czasem bardzo skomplikowanych, using otrzymywano the right wzory, mathematical które dziś byśmy tools. nazwali So antropomorficznymi albo some zoomorficznymi, ale to jest anthropomorphical or błędne nazewnictwo, bo post-morphic one nie były zoomorficzne formulas ani antropomorficzne, de facto były were konstruowane generated, drogą so they were skomplikowanych created przekształceń through geometrycznych, choć wyglądały complicated geographical kwiaty, reformulations, ślimaki, but twory, later on they które look like natura flowers też or potrafi snails ukształtować. or other forms that come from nature. Tę pierwotną typologię architektoniczną So the original nazwałbym pitagoreńską, bo ona architectural dotyczyła nie tylko typology architektury, ona dotyczyła właściwie would be Pythagorean całej in ludzkiej style egzystencji because i była it tak referred silna, to the że entire human zdominowała dyskurs existence, and właściwie it aż do was wieku so XVII. strong that it dominated architectural theory and practice until the emergence of new intellectual currents in the dokonał Enlightenment. się In the pierwszy taki Enlightenment, zwrot od dedukcji ku there was indukcji. this turn from Przywołać tu deduction muszę, to induction. Marca Antoine'a And Laugier, then let me mention Marc-Antoine którego Laugier. nazwać możemy znowu nieco We upraszczając believe twórcą that takiej we antropologii could architektonicznej. call Czyli him the odwracamy creator całkowicie of sposób myślenia, architectural nie ma reguł anthropology. ścisłych, oglądamy So formy we występujące w turn the naturze, concepts upside badamy down, we może look takie at the zjawiska forms that nawet exist in antropologiczne. nature. We Zastanawiamy analyze się, jak powstawały pierwsze chaty anthropology. i We tworzymy z think tego about pewne first przesłanki, które mają shelters, wytłumaczyć human wszystko, co shelters that ludzkość were jest w stanie created. wytworzyć So również w obszarze twórczym. we look from this angle Nie at chcę all się szczegółowo creative zagłębiać w dorobek mass następców of Laugier, humanity. ale wymienić muszę And now let me mention Jeana-Nicolasa his intellectual successors, Louis Duranda, Jean-Nicolas który jest twórcą Louis pierwszego, Durand, chyba w historii who atlasu architektonicznego. systemized and extended his approach, No i tym creating samym the first jest on, moim zdaniem, twórcą typologii collection architektonicznej. of To był ten atlas. architectural types. Ten So atlas that to był was a właściwie, collection of klon concepts. opracowań That was a wykonywanych clone przedtem of na studies gruncie nauk made przyrodniczych, first on the basis czyli of pewien natural katalog istniejących sciences. It was a charakterystycznych wzorów catalog uformowań of certain architektonicznych, characteristic które patterns porządkowano of za pomocą określonych architectural narzędzi forms, takich, że and wszystkie he były used widziane w tym pure samym tools. szkiełku So preparacyjnym, czyli everything w could projekcjach be ortogonalnych w tej samej skali. presented in the same scale, Ustalano in pewne orthogonal określenia, projections, nazewnicze. with certain Trochę tak się to ogląda, jakbyśmy taxonomy oglądali gablotę z agreed. tropikalnymi So it motylami is as if we poprzyszklonymi looked at tropical jakiejś tablicy, w której butterflies displayed gatunki behind the występujące glass. w jednym So kraju some są species oglądane from osobno, one a country gatunki w innej presented strefie klimatycznej in a zebrane box są different w than osobnej gablotce. species No from i jeżeli another dużo tych country or gablot climate obejrzymy, zone. And if we look at rodzi się jakieś many poczucie such całokształtu form, które natura w tamtym boxes, przypadku jest w stanie display wytworzyć, a w boxes, tym we przypadku kultura czy see architektura. the differences I możemy that sobie can be budować developed jakieś in between wyobrażenie these dotyczące forms that tego, could be jak, developed through jak, nature or architecture in jakie this są case. możliwe And then we can see kategorie języka architektonicznego. possible and potential categories of architectural language that we can subsequently Rozwój use. myśli Laugiera i And Duranda Laugier and utorował drogę Durand wiodącą ku powstaniu paved dojrzałej the koncepcji way typologicznej. towards Na tej sali mature doskonale typological wiedzą, że jej concept. precyzyjne ujęcie zawdzięczamy You know Alborossiemu. very well Tutaj te here katalogi that it was wzorów uzyskują Venturi jeszcze and może jedną Rossi dodatkową who followed funkcjonalność, a suit, mianowicie so they added this nasze additional motyle są functionality. So lokalizowane w our środowisku butterflies życia. are localized Czyli nie in motyle, the tylko budynki w life środowisku environment. nietropikalnej So dżungli, tylko it's miasta, not butterflies ale but w tym buildings, sensie zaczynamy and rozumieć, not że in pewna tropical forma jungle, może but in powstać w jakimś urban środowisku, context, in a city.
łatwiej niż w innym. So I we mamy know taki that kompletniejszy, certain milieu, certain opis, environment can shape them kategorii typologicznych in a indukcyjnie different way. So we wywiedzionych, have czyli to jest this suma kolejnych spostrzeżeń collection dotyczących i samych of obiektów, observations kontekstu, w którym one of występują, objects za and the pomocą których budujemy context, naszą wiedzę and w dyscyplinie. they add to building our Nie knowledge chcę in w this tym temacie discipline. zbyt długo pozostać. Well, Powiem tylko I don't tyle, want że to kontynuujący dwell on this pracę topic rosyjskiego for too neoracjonaliści long. jeszcze o krok The dalej poszli, czyli już neo-rationalists, nie oglądali okazów, they tylko went even oglądali typy further architektoniczne i in to this znowu można to context. skojarzyć They z looked at genotopami architectural przyrodniczymi, czyli nawet już nie sam typology. organizm nas interesuje, tylko nas So it's interesuje no pewna longer instrukcja w kodzie, która organism, the wyewoluowała body, w określonym but it's środowisku do takiego instruction, stopnia, że the powoduje, code że organizm that funkcjonuje w evolved taki to that sposób, jak extent funkcjonuje, that wygląda makes tak, the jak wygląda i że organism może się zachowywać operate tak, jak and się function zachowuje. the way it does, behave in the way it does, W XX look the wieku way it mieliśmy już does. do In the dyspozycji 20th century, wszystkie te elementy we had all these elements at analityczne, our abstrakcyjne, disposal, so geometryczne, it's wzory kompozycyjne i te analytical, abstract patterns wzory and typological indukcyjne. induction patterns and No i staraliśmy concepts. się stworzyć z tego And jakiś spójny here system, we który pomagałby attempted at projektować. creating a concise Tak, ja patrzę na system przykład that would na język help wzorców us Christophera Aleksandra. to design To są i uformowania things. geometryczne, So I'm takie looking at ścisłe, Christoph Alexander. wywodzące się z tradycji So pitagorejskiej, these dedukcyjnej, are jakbyśmy ją nie nazwali. I te deduction takie kategorie based categories and indukcyjne, concepts and będące induction impresją na temat based katalogu, categories, which realnych are form występujących w impressions naszym over the otoczeniu. catalog of No i do tego real dodajemy and jeszcze actual jeden forms that element, exist in dodajemy our milieu. pewną And metodykę here korzystania I z would takiego like to add złożonego certain atlasu, która jest methodology pisana językiem of nauki using the informacyjnej, certain czyli jest pisana atlas, which właściwie is czymś, co Manuel de Landa nazwałby written in a language reinkarnacją sylogizmu Arystotelesa, that would be reincarnation of Aristoteles' czyli właściwie syllogism. można zacząć programować komputery. So używając actually tego from typu that point on, procedurów. we could be programming Tu computers dochodzimy by ponownie do following wykładu these Manuela de procedures. Landy, który So again, we do ludzi, którzy have wierzyli w Manuel to, de że rację Landa mają and Hershey i his Friedman, lecture. którzy szukają People who reguł believed that parapianizmu Hershey i and Friedman do were nas right, zafascynowanych doktoratem Duartego for us stylu fascinated Sizy, który nauczył by komputery his projektować lecture osiedla about dokładnie Caesar's językiem style, Sizy who operujące. who taught computers how to program using Caesar's language. Well, de Landa destroyed this concept, saying that computers do it in the wrong way, and it makes more sense to use that fitness function approach to confront the results with opinions of people who look at it. Trywializując nieco opis tego procesu, który then, wygenerował te obrazki wszystkie, having które this są za moimi plecami, trivial summary of the można by description of the whole powiedzieć, że ten process model that uczenia generated all these maszynowego, images behind me in the background, oparty na I głębokim would say uczeniu, that this machine wziął pod uwagę learning wszystko, co process ludzkość based on ma, deep learning przynajmniej to, o czym wie, że ludzkość to ma. accumulated all that humanity Pracował has z danymi, created które stanowią and possesses dostępny, and worked with the data. zarejestrowany obraz dorobku, The data represented bez registered góry a ustalonych recorded reguł, aż do pattern takiego of momentu, kiedy body of uzyskiwał, work. And satysfakcjonujące we've odpowiedzi. reached To są te that odpowiedzi, level które są when podane w we stosunku get do promptów, satisfactory które ja replies To był tego to typu the silnik, prompt który w ogóle that nie ma I żadnych kodów entered. graficznych, to So właśnie it tym was językiem about the zostały film that didn't have any instrukcje, graphic które form. generują te obrazki, I które just są used the przedstawione. language describing the images that you Tego typu see modele displayed oparte na on analizie języka, the to jest screen. rzecz, And którą these wynaleziono dopiero w 90 language-based latach models XX wieku, were only pierwotnie po to, żeby doskonalić invented in interfejs. Czyli 1990s, żeby nauczyć się first komunikować z to komputerem w taki improve sposób, the jaki interface, jest dla nas to learn najwygodniejszy, czyli nie communicating myszą, nie with the za pomocą computer in the jakichkolwiek manner mechanicznych which was the urządzeń, most comfortable for us, poprzez, not through the mouse poprzez or wykorzystanie języka, using no i oczywiście po naszej the stronie to jest keypad, intuicyjnie, po etc., stronie but maszyny through trzeba było language. wypracować It's wzorzec, w którym intuitive maszyna for us. zrozumie to, co my do niej We mówimy. had to develop a pattern for the machine so the machine could understand what Modele we're saying dziś, to her, to it. udoskonalone do stopnia And takiego, now które we pozwalają have robić these takie tam models rzeczy that dużo have been bardziej złożone niż te, improved które Państwo widzicie. that can do To są modele such multimodalne,
images, and more than that, they're multimodal models. They're no longer focused on or based on language information, but they can describe any type of information, music information, model information, that can describe it in a structure which is close to the language form. So there are some elements of information, and then we have that translated into that 0 or 1 modular form, and the information receives meanings with artifacts knowing the language, and then that information can be subsequently used. Well, I think it would be too early to say that the AI thinks the way humans do, but I don't think that it's repetitive and secondary to inventing what we could invent. And in the 1970s, MIT researchers, Teeny Gyps, described in the algorithmic language, described the concept of style and style rule-based system. So the machine can be explained what a style is at the level of bits. So actually, so it is also possible to imagine, to teach the machine to invent something that people would approach with this concept of innovation and notion of innovation. So it is now available for experimenting, and we can follow computers' interpretation of that. So we have these communicative devices, and they refer to creations, and so the model can learn thinking in a more or less accurate manner. Well, actually, I feel a bit concerned about these aspects and the matter that I'm considering. But let me show you one thing which is possible. It is possible today. It was also possible tomorrow. So the slide behind me on the screen, it was made yesterday. Kuba Chlebowicz made that under my direction in our department. So this is a concert hall. So it was designed in such a manner that its optimized shape and its form was generated through that machine learning procedure that accounted for a number of criteria, and it generated that result that could be also measured in the context of an acoustic concert. So here in the left corner you have that iteration table that was used for practicing the context, and on the right picture, this is the actual delivery of that. This is a Tokyo Concert Hall, one of the most famous, recognized Japanese concert hall in terms of spatial effect. Well, it's quite congruent, it's quite similar. The machine could have invented that by itself. And let me now add a comment to that. Last week we talked about the prototype solution at the level of PhD. Actually, we don't even try to come up with all the algorithms. We don't even try to program the computer so that presents such an image. So we just ask the computer that in the artificial language it writes an algorithm that could use a model with certain parameters. Then we feed in some we'll input some data, and it turns out that the large language model is capable of doing that. Well, we need to have a dialogue with the LLM, and it is capable of writing 4 pages of Python
code, and through that we can generate an image, which is a concept, proto-design of that concert hall. So we didn't enter anything. We were not trying to discover the rules that w taki sposób, żeby ona to przetłumaczyła na język sztuczny. are the basis for that. We just asked the machine, the LLM, to translate that into that artificial language. So I'm not here to inflict any fear on you. I do takiego stanu, w którym byśmy się mogli poczuć lepiej. I'm not here ja po prostu mam nadzieję, że put dosłownie you in a rozumiana good mood. awangardowa My twórczość understanding is that literally bo jeśli to miałaby być prawda w kontekście tej definicji architectural creativity of machines is not going to happen because otherwise that would mean that following the archetypical way of thinking they could do and would do something to oppose us, and I hope that it's never going to happen. Thank you.